Nam. Ayun. Simple. Bait-bait. Ah. Ang wali, iyak na nang iyak, ginaganyan pa lang. You know? Tansi ka. Ay, di so na, di. Ay, nung 2 months niya. 2 months niya. Ay, yan. Come on. Come on. Come on. Good girl. Ay, sus. Galing naman ng baby. Ay, galing ng baby ah. Ay, galing ng baby ah. Kapag compress lang yung injection area, bukas naman walang compress. Sige po. Ah, dito po. Nililili ko na. Papa? 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 Hello? Okay, Tapos na. Asal?